Waangalizi watukufu wa he Ortega Live, wananyasi wa he Radio Sud-Ouest kao ngamridunga o zinyakatila zinu hizo. Hama kama laada rimnika ni miadi ya ukangaruka mazima ni waziri ya dhaminishio mahakama mtukufu Bwana Muhammad Hussein Jamalilei wahusana ni za usiku wa leo. Ama hakitilafu za kisharia ziruhusisha mpango unu ngari wandisao usashenda na deka mingo miraru ngari tauzi samaza hatu sonimo wakazi ikao dola karawanika miadi yaka ngari joka mazimada sina ora nzido ho sana ne kamili na ushukuria waja huu andu ikao ngamridunga wazi nyakati zinu na nimjoka uridunga baada ya vanu ike makalima ikao dojoka uya tekeleza vanu kusoni mwe waziri wa dhaminishio mahakama yanufaishe wakomori wonsi wajau yanufaishe haini mrikao haazmia yaishilie yeleone maudu hadaraja ya mahakama ya Komor nana ya sharia nana wajau haini nongikao zimpasisha ikauri museli suala. Ama heka waida karushukuri hao waransi ezi hazika waida zao jeri hadisi wazima mananga rujoka waziri abonga na agenda ikao ikeja kauruhusu jihunde banu sha hufanya umuhimu uje haramwalida hujitukufu la tulinu sha ikawaida ya humpango hatunu si huni kadakika hudaludia Komor wajwa ka husawa swili haramwalida hula Ortega Live. Bismillahirrahmanirrahim. Waishilizi watukufu wa he Ortega Live alihemana amani juyahan ngarombo Mungu ya amani ipepe yo harumwe Komori hatu kumgwa benze re amani ya he mahakama re amani ya sharia re amani ya hunkonti wa Komori kamili kumgwa benze Mwenyezi Mungu ajalie wa Komori weshilizane wa Komori wanzane emaze balbala balina balika ngizo hamwenti Mwenyezi Mungu azitowe arejeye harumwa Komori wa hale rawenshi Komori uo ndasino waze wa hatu waritendea tswamboka yange lazimori yenshi haruma maoni mazima yoke no parumkinishiha haukaya waili do wakhtalifianao amma khilafu za waili yoke tongeza umani yoke tongeza nzima ya tamani mwananya yafe yoke tongeza nzima ya tamani mwananya yangamie haukaya mختلفano warai yoke minyu wanzani bale fasi mختلفano warai ula utaha rirekebeshe nonondo rirengeze nonondo zenongozende haundo mahanu kao mwendele usoni ulona wanrikao wajidima woka ufai amma mwendele usoni nganzao bake majima ili jikao ngalonesao zenjemekao dizilio na jikao ngazonesao zembikao dozilio buhari yabo hautaha zembizila zirekebeshehe izo ndizo kao ngazitamaniyo o halmwe ardhi ya Komori ya hatu ili rijowenshi wananya wanzani maisilamu ekambwa benzi haunjia kabisa harumo mpango hatu ama ya surprise kao ndio waziri ya rifainia ndo kaya ngasiba zima ni mwandishi jumla wa he Conseil supérieur de la magistrature bwana l'intouchable Sako ikaonge vanu ili hahuja ya kengazi husoni mwe waziri harumwe mahadisi kao durjoka huyafanya vanu ama ngamina kalima kabla hunjia mpango Salivanu yemhuwa he daula azali Asumani hendena uhansiye gouvernement fanya remanima riwono Muhammad Hussein Dahlan ay Muhammad Hussein Ali Jamalilei harmo urudwa wa huandikao wanikuwa utukufu ni mhuwa he daula yardia baki harumashila hirisha he wizara ya he mahakama ula uwanzani hawila confiance hawila hazinjem handani ngamshukuriyo mheshimiwa rais wa daula haukaya handrejeza homazila dhamani kaudo na kaniso harumwe gouvernement ya nyumeni inti de gouvernement ya bili wala inti ya raru nkinshambe sinu gouvernement yane ngami balabanu ikaudo ya nehansi efasi yabo dokaya ntwama ntufanya nayi haukaya kabana mwanada mutufanya nayi cha generalement ngukubalizo ikaudo ni donifanyao ya bonga ni mshukurio na humbeshele marhaba
ambo kaya ula uwanzani ambo ambio ka ula uwanzani tena au kaya al-Imam Ghazali Uthman richula na rangu hale ye mwanzani wangu rangu hale nti mungu mwana rikao haka wajua hasibabu de yesi shari jula na rangu hale rika na unanyana rangu hale buhari yabo hansaha njeni yeshida minaye o harumi serikali yahe yabonga mwani mshukurio na humbeshira marhaba bange na wanzani wenji no hamba Muhammad Hussein Jamalilel nge lazimu ya njikada minaye yabo izoze mazahahe yako nifanyilia yabo harengeze CV yangu yabo CV yangu ngio njema hasibo mundaye yabo lazima nimbeshiri marhaba nimshukurie na wefasi yabo dokaya katifanya bodo yojo andekebesha na ikandekebesha mukubalizi na ikao yana marekebesho ikao do yanambiayo wala misilofanya deba shami umwishilie zekao do yanambiao yawe katifanya njema yojo zekao do nafanya eketo katifanya mbi yoni parani vorema shishiyo ni parani vorema shishiyo mihishie zekao do yanambia basi namba jadiliano atetoka zipi. Wangalizi watukufu wa he Ortega Live, washirizi watukufu wa he Radio Sud-West ikao dorloganu ngatufanya mpango unu risaribu kabisa majadiliano ya hangu na mina we na hadani bwana wazir huende na hukamilishe miadi yao ni wakomor miadi kao hurengeka huhansidati ya ukaya wandikao duwafanya zitendo za kifujari watinza wandosha hao watu wa roho wajuruhu wana watiti hukaza dati ya ukaya mahakama hao ngajo endelea dati fulani hata dati fulani hizi shuhudi harimwa emasiwa ya hatu mararu ka ema hakama hanu yafanyishia ikanza rijue furaha wikanseje gamna furaha ku haku haukaya gasina muda mwinji ikurdasi gejasiesha ijesieja basa ajitihadi za mheshimiwa wa rais wa daula yakautahima kama anu yafanyishia al-Imam Ghazali Uthman akajumo na biokaya emakama ya hema rahitwa nge lazima yafanyishia si hansi miadi si wono wanama mahakimu washebeze zile haziza hao ikawa kausifanya haukaya baka mbaro rombani sha weshiri ya ulamparo wa rais wa daula uende na upesi ufanya zila hazi za lazimu zifanyishie harumema sio yoma rabu wangude lesi wala ngazija ujalesi wala mwali ujalesi wala nzuani wakamilisha zaza hao haupesi wahari yabo rijwa rimise mahakama yangu yabo ngamshukurie mahakimu pia haukaya watekeleza zedwa manaza hao professionalism wishi ya wendelea ni jitihadi ya hao wafanya hazi hao he maarifa ya hao wayajua kanayo watekeleza ze hazi hao ndo ngamjibiwa haandani we mahakama kao ifanyishi ijom kishekeze decision za tolwa sijibanizo pia ijom kishanga bo ratu jibanizo pia ziongozo zo mkinishiha amma boyo ketone sokaya yabonga mimani nola hakim yana des décisions okay mahakama ngyo libre ngabo independence hema kama miti donji ho mahakama namba ukaya na mfenja umsisi jao yomtilofanya okay zo rais wa daula ya kaurambia yorambia hamwe conseil de ministre yorambia zo hamwe nano banna badia ho daminae ukaya mtinjie mahakama na mnatie mahakama wafanyeze hazi hao ho nafasi yao hao hausita sharia donc ces interventions zokazina haizo njaporo tsahaninjie nifanya intervention harumwe mahakama mitido pale ma juge de siège au bureau hangu chamu pale ma parquetier ne ma chef de juridiction au mi wapara au kawa au mi jowanika des instructions ame mahakama wa siège mitujuanika instruction toka yintipia au kaya ishahau de sharia ila namna ikao de sharia shahamba abanga minga na mbukaya warumie sharia namna ze decision za tolwa mkinshanji banizo mkinshanji jibanizo shabu ikachone sokaya yabogo jafanya hazi hao hazi hao yafanyishia henda mnaikao do werumia he maarifa yao rangudelesi wala ngazija ujadelesi wala nzuani ujadelesi wala lamali hazifanyishia haundo arijibiyo hazibu yafanyishia nabo ouzade uo gamubesheyo rais wa daula ukaya hashindi haimisa Cour d'assises session 2020
ifanyishiha ya bonga rombo mungu ekamgwa benze zedesio za tolo wanadamu wa Komoro wajoka mahashiri nanu wajeni walio hamwenzi wajoka hashiri wanambokaya mahakama ya Komoro kezufanya mzaha she mahakama ya Komoro ngwarumia we sharia kabati intervention wala kabati mjilano hamasa zao shangwa fanyoza zao ho nafasi yao hao abonge yabo nafasi yao dokaya zedesio za tolo umahaunu insha Allah wa Komoro kwa jonga darsa wahari nalo wajeni wahari yabo mdia kana niambi na fikrambi za utahendea rohitwa fikrama ndiyo yemlawe haukaya ekajana wakaya epirizo ikaforoshe mrunjia hamu mlango haruhama lujujula jina enza zinogeza pasa kaziti hizo nzika mheshimiwa Azali Othman hata zinogeza zikaye mrujo fungwa yabo lazima ya biteze fungo zahahe kana ujoroha simpaka hanzia zaki sharia izo ndizo ikaonga zifanyao izo ndizo ikaonga hiyo izila awamiri ka nguzi to haukaya yede magistrat supreme hamwe daula ya Komoro abangi abo ngari himida Mwenyezi Mungu na humshukuria wa Komoro ngwajone nga darsa inji njema ukaya basainu ni wanzu ya fanyembi ya jokaya ekanda hukumla bitema hamiraro ngujo bitema hamiraro eka hukumla bitema hakume ngujo bitema hakume eka hukumla ya bitema 20 ngujo bitema 20 kabati namna yokaya ngujo shidafanya mkarakara yambe ukaya ngamonzo rohe ya bodo uzadi ikangwa muniko Komoro ngamuniko Komoro wala kao wadhulumiulwa zi haki zao niwambie ukaya mrudhalim rojo mparisa arende alimhukumu gojo vita ezi fungo za hahe namne kao do sharia shahaba. Bwana waziri siono hama ukamdaji haku harumali suala linu wakati kao harumwe mahakama ya Komoro harumwe zitendo za kifujari kaudu za vumbula wanu wavumbulwa mankata la kutila aini ya rahita yeladhimu ya relwa hito hukuma ila huirengeje yole sharia ya Komoro ngajoka na muri wone mndu ya himiswa pote ni bana sharia ya Komoro sharia ya Komoro shamboka na mndu ya uwa hau utieni yokango ya uwa na jitarisha zile mitarisho ya henda ya uwa ya nkoba ya hegela mopula shito yabo nkomori ngujona mndu abe kwaba nukala weni yao ya jare mwa mzinga maana sharia shamba ibakijoka ya uhadisi na mhuwa timpaka leo timpaka maudu sharia ya juru milwa sharia ga jambo kemdwenge lazima ya upulashe tenswa bili au ya pulashe tenswa enswararu alikuzo na zona ambi alona mehe kuma inu lazima irejei mhuwa daula eba muhadisi bola wadekre ufansha dekre esaha jua tibe ha note d'information en conseil de ministre ya juzi mfumtsam si juliza et conseil de ministre ze décisions za tolo o haruma ye cour d'assises wa conseil de ministre ya chelula ne mheshimiwa rais wa daula wajibiwa na zile decision kao dozarengwa ya babasa garedelao hamaze procedure za dunga yako ikao wedi wa dhamishwa omva wa hizi haki za kibinadamu ndaino ambao droit de l'homme ngarjoka makungu manyo menji kao usaidia zenongo zinu ujibiwa kanongo zinu zitulanziani uhibi wakaze nongo zinu zende na hupuziwa yeba hadina la ukawedi waziri adhaminishiwa nezi habari hizo wale suala linu la hizi haki za kibinadamu ikaongara zivumbua zinu hizi pen capital hamadi hili wazivumbua hizo ngariona uhama laga hapo ikao rienshi laga zinji ya uka mndu afungulwa hula hamadi hili wazamba mndu abirojoma ni hula ngabo zitendwa ikao zifanyishi hataba rahamka tuona za kansindo kazjori toshe makalima warambia banu kabo mkomori haelewa ya ukaya hizo hamba abo bahi ngatuka haelewa hizo nge lazima wakomori welewa lazima wakomori welewe haukaya wakatilo nunga sina takriban onufukare wanane wakondamnewa hepin capital batina wakahukumla juzi wao ngawahukumnga sema haminji zaidi ya mahakumi nunga udaha ujua tabasai
shawe mkomori ngodola kulata ila tamaa mana ndongo hamanda zinu ngozambo banu sha nungu konti habaki hata bahi omwiso abo toisha kai mndu wenge maore omwiso abo huono libirana banu bajanani omwiso abo huono hadi hareje hafanya itendo shasa ya bwana waziri kawadhi mkomori yaelewe ya ukaya usahubadili mbina warisari badili unkade wote halebanu ngamjunji yanziani ne karenji yanziani ngamjawandi sokomea ezitendo zinu no ili mana banu munge muhara banu moroni mkatuja utembea sabili za masihu kwa ya jomba emijinze bwana waziri gani mwambie nukaya nangude tarehe hema harakaniyo atije hona basai madhamana wa mahakama ni madhamana wa heze prison gwajaporo fanya mzaha hama mdu yaro hitwa gwajaporo fanya mzaha hama mdu yaro hitwa mafura nge yabo o prison na yafunga ngasa na haminji wala maroko yabo mdu mshahahe nge yabo nenga sema haminji kauha hafungwa wandu wao kabati namna washindio watawa lebaho ngiro lina mvu hoso ni mwandu wao kabati mla parotubuti ufanya mza hama mdamanduo ya tolwa yole maharakaniyo ikaunga rjoka ya vaka ya mbauleje vumbabi hamwandu wazitolo zino jina ame marwa hitwa eni aparisiwa nguba kushoda hajuyo katura banafasi ya uroha yabode namna yo wandu warwa hitwa kabati namna njoparo wakunda vonze badeke choka ya bajiri ajali yuzilo jina ni ajali yo kwa zimbu wiswarifu wakati unu hamadeli rizirongo wanu ngabo mahakimu ikawa watuhumdwa na zitendwa wasupsoni wanazitendwa zaki ikawa katulingana nao isababisha wahansi wa Conseil supérieur de la magistrature ikawa imwandishi jimla gebanu bwana Swali Mahmudu Sako ezitendwa za mwandu nezi akti za mwandu mwazitianziani ili rihunde confiance ya hema juji wala watuhumla zenongozila eba hizo matanzianito amadeni mwambie nukara kabati hakimu ya tuhumulo wangu wahaniyo bano rahakabati hakimu ya tuhumulo ngabo zitendwa ziza jiri ezitola ziza jiri zinu eyazijirisa dobi rahakarsujua ashaisababisha hata ngabo journalisti mwananyasi yafungwa sababu de shetendwa hisho juzi bandu yakahu chililiwa neze hindini zahe shakabati mdu yajua afanya ula journalist kabajiri wajiri madanganyo ngiri kanzari juwe hunde weu wahizana ngozinu wo journalist ubeli mshangama madai hao tamba mtangazaji yajaha mazema kama zae ya agression sexuelle yaja mbokaba tola milioni mfukare kwa yamba batola milioni mfukare za mapesa na yamba batola milioni 5 za mapesa ya deganywa ni mahakimu nezongo hizo ngamthibitisha mbo kazi ngozo zondabo zongo hizo zondabo sakarja jua itendwa ikaduma shifanya hata waujilizwa kwa mora makazi ndongo zondabo kenda sutsongeza bari mndu handi abirabo buhamba sida buzayo kadovira rejibu okawe fasa ukanufanya hasi ukadwa nzari kiansiri jibu wanu mabandrabo yabo kanupo rufanya hasi okamga jo kantu tsaha rejibu wandu nge wakautsaha wojwe hakika wajoka wende trezoro wende wauzisa watundu ema pesa ya tolwa hindi wajoka wanja amaze service banambali zahe ministere watunde ema pesa ya tolwa hindi ngoja lema pesa ya tolwa akajaka siri besho akitinojuza babana kalwa nao mimi ntuje lugayo hayama dahubi yode mane yafungwa ndabo ya mandabo zatu jiri shamzi tundu ni daula mananyida mkutoa mapesa shati de makama kwa kutoa mapesa mapesa ya tolwa okamine nanziha na besha ya daula na beho wizara hemali na mbukanga manzo realikaza ni rumia maze audience spéciale za agression sexuelle ngono mapesa nanziha
na beshe waziri wa hemali ya towe iliza zizo sanshihe gaja bunguza hata robo nzima yaja kamilifu hayo yarumilwa o harmaze zenumio za hayo sijue namne kaudo ya rumishiha kabasiri ya chawo. Bwana waziri washilizi wa wangalizi wa tukufu wa he Ortega Live abahangari njia kabisa harma wa mnof wa he mahadisi ya hatu mananga rujao ya ukayati halibanu collègue journaliste ikao bwana Ubaidillahi wa Mshangama bahado ni mvumbu wao ya ikao dia uzisa enquête ya he situation ya mapesa yanu ya destination destinewa haruma hizo ikao dia zivumbu abantu hata mpaka daba hao mwenje koja wonishia ndo kuzihakikisha abantu kai mapesa ngawe dhamana ya njia ya rumishiha ngawe matoa hayo usoni mwa na mtume esheleka zinazazo nani serikali wajao huitanziani marahaba abaha bwana waziri ngojonruhusisha mana ngariwono ila hawa ya kisiasa kati ya mwisho yanu yandisorenga kudorindwa jina wandu wakahunu wadu amba diaspora Faransa wala tijao wala jao wala rambiwa dunguma kwasa izo raeshi haba mnungu kanongo ngazirishangaza mba bima na riwono zempado zanzihwa wakati kao wahanti wa ikao hau wahanti wa police ne gendarmerie wa veye omjongro ni tibahi harme couvre-feu ezempado zanzi harma affaires étrangères harma ze ministère ze pare riono emu daula azali asumani hakarmalisi wala nzuani omuda haroha hono wafanyiha couvre-feu kasumchangazani zitendwa kabla ziri uzini sitauhara mananga sitauhare maranya shamtujanda nyima serikali katsonta ni hara maranya lazima wake wahara maranya lazima wake wahara na bake chanzo ine soka ya wanu waloni zifikra mbi ke chanzo ine soka ngo wenji amma haruma mji wanshiyo wanushihi eke juli hani hokanga bumbu atamzima ulio harumao ulio harimo mji huo yabo wandu wa mji huo toka wahara mndo mji huo toka wahara wore ngona hawo wavukisha ili ole mndo ahitwa wala tijo wasibu awajo simu nzima hamuona hao abangi abo mara yangia lazima wake wahara haukaya wandu wanu ngwanzo wamye hawa ya amano harumaye nti amanga mzilima bianukaya wa Komoro uwinji wa Komoro zaidi ya ulimwengu mfuka na watano yaho wa Komoro ngwao oharume yesi ya mheshimiwa Azali Asumani na ngwanzao Azali Asumani zaidi ya ulimwengu mfuka na watano harumajana harumu wa Komoro ngwanzao yesi ya mheshimiwa Azali Asumani na ngwao radhi ne siasa ya mheshimiwa Azali Asumani yobanda utundi mo zo dalili njoni kazi dalili juzele nzuani awe serikali nzuani alione namna ikaudu wanzuani wastakbili rais wa daula naam emiona namna ikao yafanyishia haumwe mijimbili mbali mbali ikao do rais wa daula yanunga na serikali yahe wendo haumwe mijio leo yinu rila mdungu riswali juma mnungu da sina rais wa daula alionose njema za fanyishia nila namna ikawa mnungu wajimobilize wonti pia hawandu waume na wandu washe ili wastakbili rais wa daula haundo kabla ya yabo riswali juma bata alionoa bata na wandu wa raba nishimiwa Azali Asumani namna ikawa wakafurahani wakajumu zigalikele zengoze le haundo wa Komoro ngwajiwana mheshimiwa Azali Asumani haukaya nongo una haki wajibira mheshimiwa Azali Asumani ngona haki wajibwanie wasikubaliwa hadalwa ndi wandu ikao nzao wati mdafano harumainsi Azali Asumani harenge yesi yangu 2016 ateje mudaba sayi Azali Asumani
haparta malene ya mizahara hendeze mbio zahari be mizahara malene yayo wakati lonu kartuilo hata bana mahamine ya yesi kartu yeye daula hata mwezenga mzima yo jitalika ungefanya na ila jitalika ndo mwishibiwa za Asmani yefanyao ili wakomori wanshindo wanshi amani yamba dani serikali haude ma de fonction publique do watu huya ya serikali dani serikali haude fonction publique de fonction publique o winjo wando hasi winjo wando hasi wa daula hamweze service ntipia ngazili wao au zilibwa kazitu ya hata mkinshia ngabo service ikao ngwa yao mwezi au mwezi mili ijo mkinshia ijo service shayo ti service zinji ijo service nchashi ikao ngabo haze fulani zifanyishia hao elizitunde emizara hiyo sinaushinda hambaze za zifanyishia hao au kai competence yangu lakini mimi karanya ngamonokaya emezi yontipia ngeliwao ngeliwao harimo wakati kao emizahara hiyo ngeila wao o harume daula ya Komori bwana waziri Karathim Kanabaraka Karathim ndo kama harja karinjia hiyo maana huvumbua hili wanzuani wa warenga huvumbua namna warenga hemu haidaula huvumbua namna mbeni warenga ya aida wini mnungu warenga hemu haidaula shama harimo makalima maili yao hemu haidaula hedenzwani entwabili haroha rione maluka ya baya kabachaka taksi kabachaka mahindu iko amahame riono ezajiri mbeni rijari jono ezajiri mnungu rikaanza urambushize ibanga bo kafuli tondo matoni mana njaelewa huka emwahe daula kutoka ya rohenzuani entwabili uone maluka balwa pia mana zila ngo kozo zo upangwa kutoka watike gari watike duka watike mahindu zila kajamshangazani hata donc na baraka wanwende 6h du matin au 7h du matin wanenge mafoto amazendia 6h du matin au 7h du matin kabaduka onondiani yewa ila 6h du matin au e maluka ya buwa onwa hazi wende muhazini naam ye journée morte yifu ke jandache nga bandi ko yawandu bandi yawandu tipi ya bandi yawandu ko wafanya tsar hada muhazini hawa ko rele yokaya kinchaba tshedam donc mbrako rele nafsa moya sha wenji maluka ya buwa oshindoni wandu wakofanya hasi hamwaze biro za daula wandu wende muhazini yabo ngaruhambia ukaya wandu wamba hizo ukaya baka journée morte wandu wandabu nanga njuhambia ukaya emanama secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature hauri hanzuani usiku ya hamanga banzoba ke journée morte ni muijua haenshi mkamuijua ni daula mkamuijua ni daula kangejoka ufanyishia yango imanemo hakanzuani usiku hiyo amjojo muzisa izo yaona gabajaka ya journée morte wandu wende muhazini wandu wende muzindoni emaluka ya buwa abangyabo izajiri nzwani izo bandi ya wandu wajawezeneza weneza ndabu na rejei harumali suala yemana wa Komori haruma mafunvu mengo minane mengo fukari haruma jana madira eleza walone confiance ya Imamu Azali Asmani mhuwa hedaula baada mizahara yezadunga mwende bale mizahara mabare rande chofumwe mabare do wana wa Komoro wasomao hamwe university ya Komoro c'est la droit wako ziliba zipulwa yabo mkomoro asalishiwa yajoya ncha hamwe university ya Komoro mkomoro mkomoro yakaulibaziuko ndezi tangu mwaha nguliboziuzie nani umsada mkuu watilwa leo mwana mkomoro yakahula mafura kali alikadha mafura ya pulwa essence pulwa gazwali hapulwa umsalisho hemashe ya mwana mkomoro maisha ya sahalishiwa wandu wanshi haundo yode ndongozo malahoni ndongozo dahoni ukaya mwana ya juendele kodi
yashinde unde gari hapa shendele kodi hauna fasia yashinde alibezila droit za lazima hauna fasia zingezo alhamdulillah zipali hani mana mkomoro ngone zifanyishi hao imakunto yakaya hama zinza za moroni no harma zitso za moroni pia imakunto yao tolwa gudro itilwa zinzezo zilengesiwa ngabo zesa zahisa ngabo zilo hazini zifanywa wako mungu azionao wako mungu azianshiyo ngwajibone zijemezo zifanyishi hao haujoka imakunto yakamwe mabari ya moroni yanti ya leo shayanu ya hale yanu ya bira haumayizi zabira nzieka ugajaka na tomboka mkinisha ziparo angaliwa mwishibu Azalia Assoumani haja hamrisha zangaliwa simoroni basi shado hamwe michi ya hatu michi mbali na mbali ngari wanawe pari yanzu ifanishihe rangu moroni wenda fumbuni ikauzi hazigizo ntiani ngari wanawe pari za tilo hamu itandaya na pari za sana za samba na mbali kazi wenda hununga zicha mwaride namna hiyo nzuanide namna hiyo za zizunga zifanshi hao yabuwa Komoro wao kwa titari wa hadalihe na wandu ikao wakayo harumwe zinu waranganya wajaporo shidoli wa mwezi wa mshahara simpaka wade bonzi wande wamie abonge wa Komoro wa uhashiri wa Komoro wa uravi nehi hezi ya mhishimiwa Azalia Assoumani itukaya ngwa manzao shangwa nzozi la njema ikao mhishimiwa Azalia Assoumani nguzifanyo o harumwe daula ya Komoro. Baadhi ya maranya ikawa kinyume neezi ya Azalia Assoumani hamadi hili wadhukuru waka ngabo wandu hamadani wa siasa ngwarengeza ukaya ngabo igozi shamvu za kisiasa ikao ngashirumishiao harmayensi inoramba dictature ikao wayenyeza harimwa imakungumanyo ya dunia ikao ngwauna zito hunu Komoro ya uka ehezi ya mheshimiwa Azalia Assoumani no mawaria ya hahe waendesa wenzi inu kigozi shamvu ukubali ile kalima hilo ndalikubali kwa tumezi kigozi shamvu hata wala kwa dictature hamwenzi dictature hamwenzi nti kanga rumishao dictature wanada moja ya hamwenzi prison hazil shawatawa Manu watawa dawa wambuka angwa ukinyumenezi wakwati ngwajenda prison je nongwa watawa wakabanu shawatawa wakabanu shawatu wahinda shawatu wahinda wodo chuo shawato wodo chuo shawato naam narendele wodo chuo shawato shena mru kabati mru wa siasa afungwa prison shawatawa hawatawa hemali wodo chuo wizo watawao enge serikali kanze warenge joke warenge Omalaika leo elarifu naam leo rija kairiwa vumwa habilo hamayitere ya moroni opashia ha shawala mndundanyi kajatawa wala mndundanyi hala wakati akoroka jakadasi jakandani wala mndu ashangiria ezi ashangiria so wakati akoro hamwenti haka opposition ibala karende bawende mndu wa mahakama yo mahakama ala kuli hali ngojo baba yo ujonda sino mndongolea shaka mbio kaya ile salulu la salulu mri wala bwana SG haukamilishi hariwa la rija wala salulu ari haruhahu la jahunu haruhahu la yonde lo pia aliyo au marhaba almuhimu zonazo hambie ukayarija horawo hamwe ardhi ya Komori kajapasha chapawa ya tawa shahabiro hamwe aeroport international honda hiyo akaenda rizijua shamumbulia ende zahe atijo mderaje kajumbulia ende zahe atijo mderaje hamwe komunga nafasi hamwe ardhi ya Komori wanzo arohengo roho na reja mwe wanzo ya reje ngureje wangabi wahedula ya haki walio Faransa wajua bitize vakasi zao moroni Komoro wajua pasha wende sawa dobe ya paruzinga kuikubali kalima hili silikubali daula haki ukubali yao njakubali daula haki ulivumbua wajipara daula haki kulivumbua ndio jina le mdu jojipara mwenza baraka na wale mwenza shonga mdu jojipara mwenza baraka na wale mdu wa shonga shauri ngeza kuelika kabati dictature harmai kabati dictature harmai wakati kao baishi wao waja kwa na ufungu wakanofanya madongo hao
ujofungwa dia fanya nongo zotegeza fungwa ngamwajwa hani mrafanya na ye ujofungwa de ujoka fanya nongo za utongeza yafungwa ohamwe arudi yakomo ena mndu ikaonge mra hafu gajafanye tendwa sha utongeza yafungwa kana ufungwa mimi ile swala ikao doli linstajabisa au hataba ha doka wambuka ya haini ujo kuja kana ufungwa na baadhi wananyuho wa serikali ngabokaya ikawa jahunu ngwajo waniswa hizo ikao do wafanya ala kulli hali mnungo noka walobonze ngwashemelizo ila waivumbwa bane daula haki ikaongwa itamaniu ya ukaba nwa som kazani dati to wana au karhan muhazwizil na shino moja ngamrenga wana dokima wa hanyu mwene mwahenzi wana nyanyi wajuka huja izo ndizo wamba oti ndami alitamu izo ndizo wamba au sha o haravu ikaudu walonuo duka domjohunu komori wajafanye maandamano yao eonga na akini ukaya hula walio washemelezao imtanimba huma hunu jajatumba hunu kijamtanimba hunu jajatumba hunu kamtina bunjilo mto wavumbua kamtina bunjilo mto wavumbua namnaje ya ukangwa mtabishaoni na ukangwa fanyona ni chagwa jajatumba hunu naam gwajariti yamba huma ngasi makini ngasi ndo enamrujo huja hamwe ardhi ya Komoro hamwe wandu wao enukao ngena infraction ya utongeza ya paro ya hukumla ngojo hukumla enikao katika infraction ya utongezea hukumla ngene nafasi ya hahe ngojo enshi hamwe ardhi ya Komoro ha amani ya vakansia ya hisa ya rendo makazini hahe ha amani kabate ngamzima ujotabishiwa ujotabishiwa ndo leka nge hama infraction ngufanya nongo au hafanya nongo za utongeza leo ngabo hamwandu wao ngabo ndikao watilo sifungo hama zifungo na ngabo ndikao hama zifungo iho unu watawenzao ikawaja kwa jorengwa na ushidari kumbaka antino wafumbua shawondo wangu ajijua ishirika mjomba hangu ndio mnatikaza jafanya machi sino wafumbua shanga bandu ikangwa haruma zifungo ngwajijua okaya ngwa haruma zifungo ya wandu wabasi shirika wajangwa jufungwa bwana wanao walikao kata mazifungo kavamana wahemahakama ngamaniko uamini vukaya madhali kwata an infraction ngwajuhu jahamwe ardhi ya Komoro wapashie wenzao walaka tujonda nongo bwana wa Komoro au mheshimiwa Azali Assoumani au serikali ya mheshimiwa Azali Assoumani keture mamru au keture ngamru waremo ya watapiriso jabeka wondu warema weyezia mheshimiwa Azali Assoumani ngwenchi bano ngwenchi bano ngoka jawarenga la wafungu warwa mafungu mangaja ba 25% à peu près bwana waziri bana ha ngarinjia au harmwe sharia wanali karmwe siasa haba ngarinjia harmwe sharia riwono juzi waroha hukuma harmaye Cour Supreme ikaulaani nyichaguzi zafanyishiha harmwe la meria Moroni vabo saya riwone waziri wa hizi habari za ndani Muhammad Daoud alias Kiki de la République hanti mera harimwa ye meria Moroni inu rejete ila are ya Cour Supreme. Cour Supreme ikao hiyo ndiye halalisha al-Aqid Uthmani Ghazali bwana her ya muhanti raisi ya muhanti waziri ivaleza jirindi karjaishia samahani karjaishia side serikali simricho kauyonti side mahakama wabatijau zanongozila shanga siarma silence solo mkini warema wa Azali Assoumani wambukana balange ngujiunganyo ne mndwala nabo ekaitendo hamada shila sifanyishiha yo khatwari yekamnu hadharau ya Cour Supreme yo kamati ntuyo kama hanswa Cour de cassation yeze ngozila mzirengeje Bodaud sino jujibili ya Muhammad Daoud Kiki hamaze azma za haika udu alonizo yedo juze kaudu yambao mamimi ka praticien wa mahakama
ka waziri wa mahakama anjo subitina bokaya et décision yalawa ne Cour suprême yom juma haina décision ila wao au haruma e dawla kamili kutijunganya na Muhammad Daud. Mimi ngamfanya sinau jibili ya Muhammad Daud kiki bankutumjibulia kelionao wewe waziri mhati wa sharia isho ya Cour suprême da muhalalishani mimi ngaona mbukaya ngamnungo kisharia nambe ukaya et décision ila ozitola ne Cour suprême zomjuma ze décision za dawla zotipia et kema député oui et kema député au Comore oui wende wavoti sharia et Cour suprême ona ruhusa ojawanile e sharia shavotewa et kama ngo décision ne dawla et Cour suprême wona ruhusa ojawa wanile décision hiyo et kama wavoti fulani et Cour suprême wodo wako halishe voti au wazi harai yo de sharia lishahamba izanunga yabo kamjele mouzise e dhamana wa wizara ya ndani kamja parozi hadisi ala conseil kamja hadisi awe kazi hadisi onja kaya shashete ndo ijiro au wami jusho ijiro marhaba mechi wakati unu bwana waziri harumwe serikali kao do mazima niyo ya mheshimiwa Azali Assoumani ti utangazaji ulilisha ngashukuria ze mezuri kao za rengo harma ya covid ikao dia toro hon zinji mwa daula zinji ama hamastanja buraona rizidi kwa zengo pia tomsirini zekararizo mzirenge mfanya majadiliano ya ukawandu watendo msirini wafanya Tanganyika mananga bo problem zinji contamination distance na indeni shamusoni bana tujari hunga nyamwa mitingi mabunjilo menji mahuma huwa ani serikali ngwa jibaze uzavana damu wenji haruma mabangwe rioneza mnunguza leo riono eza nzuani babala ye covid iyo ka haruma mashuhuli bahi shaweke juu ka haruma mabunjilo hanyu yala hauyo uja ka haruma mabunjilo anzofanywa ni opposition chez serikali c'est bon yebaleza jirindi maana kama tindungo kama tofauti eza jirindi mimi ka waziri ushuli ho ni habari za Kiislamu mimi ka waziri ushuhuli ho ni habari za Kiislamu naam ikaonge lazima ni tsange hamvu o harmo unono wa Komoro ye lazima ni tsange hamvu harmo amani ya Komoro ngamsaidio hamvu zekarzarengwa za kusemitsangani ya dini ngamsaidio hamvu zekaralizarengwa hauhusu emitsangani ya dini haukaya njaju hanza wanantu hanza vake mndu yende msirini yende azingara ni covid homsirini au yende azingara ni covid haruma maulida au yende azingara ni covid haruma hauli yabo mimi dhamana ka dhamana wahe wizara hiza barza Kiislamu nokuzonga mzima niliyo rangwe sekao ye covid arahage jalaw o haruma o lemengu na ngabo menansi zipare hani hao o harumenti ya Komoro haswa ranguli ze frontiere wakati zija zibulwa yabonga simundo wanyanyasi wenchi walio hamwe zintimbali nambari rangulaya rangu zenti za Afrika rangu zenti za Asia rangu zenti za Kiarabu wandu wajao na wandu wangu wale hao